تو کس ٹائم نکلتی ہیں آپ سب گھر سے؟ میں صبح صبح 5 بجے نکلتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ لاج ٹی وی کے ساتھ میں ہوں عمیر خان۔ ناظرین، پاکستان کی آزادی کے کچھ دن بعد 77 سال پورے ہو جائیں گے۔ ان 77 سالوں میں سوال اٹھتا ہے کہ ان 77 سالوں میں پاکستان نے کیا حاصل کیا، اور پاکستان کو جو کچھ حاصل کرنا چاہیے تھا، یعنی کہ پاکستان کے ساتھ باقی جو ممالک آزاد ہوئے تھے یا پاکستان کے بعد جنہوں نے آزادی حاصل کی تھی، وہ آج اس دنیا میں کہاں پر پہنچے ہیں اور پاکستان اس دوڑ میں کہاں پر کھڑا ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیا لے؟ جی ٹھیک ٹھاک، شکر اللہ کا۔ آپ سنائیں کیسے ہیں؟ کیسی زندگی جا رہی ہے آپ کی؟ زندگی تو ٹھیک جا رہی ہے ہماری۔ تو کوئی آسانی ہے یا مشکل ہے؟ کہیں پر کوئی مشکلات کا سامنا ہے کسی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے؟ مہنگائی کی وجہ سے تو دیکھا جائے تو حکومت کی وہ اس کو ہی سوچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہمارا مقصد تو صرف مزدور ہے ہم، ٹھیک ہے۔ مزدور کا بس اپنا ہی ہے، وہ اپنی کر کے کما سکتا ہے، اور انہوں نے کیا سہولت دینی ہے۔ آئندہ آنے والے 10 سالوں میں پاکستان کو کہاں دیکھتے ہیں آپ؟ کہاں دیکھیں گے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ حالات بہتر ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ نہیں، اس سے مطلب بہتر تو نہیں ہوں گے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا جس طرح اب ہم کرتے آ رہے ہیں۔ آپ کو امید کیوں نہیں ہے؟ یہ کیوں مایوسی کیوں ہے اتنی؟ مایوسی ہوتی ہے کیونکہ اس لیے کہ مطلب کوئی بھی ہاتھ کھڑا کرتا ہے، اس کا ہاتھ نیچے کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا لے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ کیسی جا رہی ہے آپ کی زندگی اور پاکستان کے حالات؟ میری زندگی تو فی الحال تقریباً ٹھیک ہی جا رہی ہے۔ پاکستان کے حالات جو ہے وہ ٹھیک نہیں نظر آ رہے ہیں۔ کیسے؟ دن بہ دن اتنی بے روزگاری بڑھ رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، کوئی روزگار نہیں لوگوں کو مل رہا، اسی لیے پھر پاکستان کے حالات تو نہیں ٹھیک ہوں گے نا۔ اچھا روزگار ہو، اچھا انسان کے پاس پیسہ ہو تو پھر ہی ہے نا۔ نہ روزگار ہو نہ پیسہ ہو تو بے روزگاری ہونی ہے نا، غربت ہونی ہے۔ پاکستان کو آزاد ہوئے کچھ دن بعد 77 سال پورے ہو جائیں گے۔ ان 77 سالوں میں پاکستان نے کیا حاصل کیا اور کیا اسے حاصل کرنا چاہیے تھا جو پاکستان نے نہیں کیا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ پاکستان کو کچھ چیزیں حاصل کرنی تھی جو پاکستان نے کر کے کھو دی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پاکستان کے آنے والے جو حالات ہیں نا، لگتا نہیں ہے کہ کچھ ٹھیک ہوں گے۔ جیسا یہ پاکستان کے حالات جا رہے ہیں نا، یہ ہمارے حکمران جو ہیں وہی نہیں ٹھیک ہو رہے، جنہوں نے کچھ کرنا ہے ہمارے لیے۔ ہم کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے۔ کیا حاصل کیا پاکستان نے؟ پاکستان نے دیکھا جائے تو تقریباً کچھ بھی نہیں حاصل کیا۔ کچھ بھی نہیں حاصل کیا؟ ایٹم وہ تو ایک الگ بات ہے نا، وہ تو بہت پہلے حاصل ہی کیا ہے نا، کچھ ہے نا۔ ایٹم بم کھانے والی چیز تو نہیں ہے نا۔ عوام کو کھانے کے لیے روٹی چاہیے، پانی چاہیے، کوئی اچھی چیز چاہیے۔ ایٹم بم کیا کرے گا؟ ایٹم بم کو لا کے حفاظت کرے گا آپ کی؟ حفاظت دروازے کے آگے کھڑا دیں یا پیڑ کے اوپر باندھ لیں اسے؟ حفاظت تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے نا۔ اچھا، حفاظت تو اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے نا۔ ویسے ایٹم بم بھی ملکی سطح پہ حفاظت کرے گا، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اگر پاکستان کے پاس ایٹمی پاور نہ ہوتا تو انڈیا آپ کو کھا جاتا؟ یار وہ تو ایک الگ بات ہے نا۔ ہم یہاں مہنگائی کے حوالے سے اور پاکستان کے موجودہ جو مسائل ہیں، مشکلات ہیں عوام کے، اس کا حال جاننے آئے تھے۔ یہاں پر ہم نے دیکھا ایک خاتون تھی اور وہ رکشہ چلا رہی تھی۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں کے جو موجودہ حالات ہیں وہ کس قدر خوفناک ہو چکے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ رکشہ چلاتی ہیں؟ ہاں جی، تو کب سے یہ سٹارٹ کیا آپ نے؟ مجھے 4 سال ہو گئے ہیں رکشہ چلاتے ہوئے۔ اچھا، تو کچھ دہاڑی بن جاتی ہے کہ نہیں؟ نہیں بنتی، بس گزارا گھر کا بھی بہت مشکل سے ہوتا ہے۔ اگر ہم پاکستانی معاشرے کی بات کریں تو یہاں پر خواتین اس طرح باہر آ کر کام بھی نہیں کرتی، اور پھر آپ نے اس فیلڈ کو چنا جس میں خواتین آلریڈی اتنی نہیں ہیں، کیا وجہ بنی اس کی؟ بس روزگار سے تنگ تھی، کوئی سہارا نہیں ہے، بچے ہیں، بس میرا بندہ خامد ہے نہیں، تو بس یہ کام بس کرتی ہوں، روزی لے کے جاتی ہوں، رینٹ پہ رکشہ چلاتی ہوں۔ رینٹ پہ چلاتی ہیں؟ 800 دیہاڑی بھرتی ہوں۔ تو کتنی دہاڑی دیتے ہیں آپ کو وہ؟ 800 ان کو بھرتی ہوں، دیہاڑی دیتی ہوں۔ اچھا، تو آپ کو پھر اس ڈرائیونگ کرتے ہوئے
किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? नहीं, दुनिया का बस जो रोड पे निकल आए तो फिर मसाइल के सामना करना ही पड़ता है। दुनिया वाले तो तुझे पता है जीने नहीं देते लोग। ये इसकी वजह एक तो पाकिस्तान में जिस तरह आप कह रही हैं कि बच्चे छोटे हैं, खावंद भी नहीं है आपके, और पाकिस्तान में इस तरह बाहर सड़कों पर आकर रिक्शा चलाकर आपको यकीनन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा होगा। और दूसरी तरफ से अगर हम बात करें महंगाई की, पाकिस्तान के मौजूदा सूरत हाल की, तो वो तो आपकी ज़िंदगी को मज़ीद मुश्किल बना रहे हैं। उस पर आपका क्या कहना है? वो तो है, जितनी महंगाई है तो रोड पे निकले हैं ना। महंगाई ना होती तो पहले घर में बैठे होते थे। जब से इमरान खान आया, जो अब नवाज शरीफ आया, ये कहते थे इसका दौर सस्ता है, ये है वो है, फिर भी तो वैसी महंगाई है। खाना पीना घर का अखराजात ही बहुत मुश्किल से पूरे होते हैं। तो ये पाकिस्तान के और ये लोगों के हालात जो हैं, आपको तो ज़्यादा अंदाज़ा है इस चीज़ के बारे में, वो कैसे सुधरेंगे आपकी नज़र में? आपको क्या लगता है? ये सुधरने वाली आवाम है, ये नहीं सुधर सकती, ये नहीं सुधर सकती कभी भी। हुकूमत को क्या करना चाहिए? हुकूमत को क्या, महंगाई तो महंगाई है, महंगाई करेंगे तो ऐसे सारी दुनिया रोड पे निकल आएगी और क्या करेगी। भूख से मरते हैं तो फिर ऐसे ही होता है। तो किस टाइम निकलती हैं आप सब घर से? मैं सुबह सुबह 5 बजे निकलती हूँ घर से। और किस टाइम तक आप रिक्शा चलाती हैं? 11-12 बजे तक चलाती हूँ। रात 11-12 बजे तक? हाँ जी, हाँ जी। तो बच्चे आपके कुछ छोटे भी होंगे, उनकी देखभाल कौन करता है फिर? मेरी बेटी है, वो कर लेती है घर में। यानी कि ये जो पाकिस्तान के ये मुश्किलात हैं, इनसे हर तबका और हर बंदा इफेक्टेड है। वो तो है ना। बहुत शुक्रिया। मेहरबान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहतरम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। आप सुनाएं। कैसी जा रही है आपकी ज़िंदगी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, बहुत अच्छी जा रही है। लोग कहते हैं महंगाई है, हालात मुश्किल हैं, मुश्किलात हैं उनके लिए, काम नहीं है, बेरोज़गारी है। आपके लिए कोई मसला नहीं है? मसला इंसान खुद ही पेश करता है। अगर वो घर बैठेंगे, काम काज ना करेंगे, मेहनत ना करेंगे, तो ऐसे मसले तो रोज़ ब रोज़ बढ़ेंगे। अगर हम मेहनत करेंगे, खुद करेंगे, हमने ये डिसाइड कर लेना कि अगर हमने मेहनत कर कर खानी है, कोई भी जो भी काम मिले तो हम अगर करेंगे, यह कि हमने रोज़ी कमानी है, तो कोई इंसान मैं नहीं चाहता कि गुर्बत आएगी। हर इंसान काम करना तो चाहता नहीं है। क्या काम करते हैं आप? मैं फ़िलहाल जॉब के लिए आया हूँ, उकाड़ा से आया हूँ इधर। कितना अरसा हो गया आपको? मुझे आज पहला दिन हुआ है। पहला दिन है, हाँ जी, पहला दिन। इसलिए आपको यहाँ का अंदाज़ा नहीं है। अभी यहाँ पर कुछ लोगों से मेरी बात हुई, वो काम करना चाहते हैं, वो सुबह निकलते हैं, शाम को घर जाते हैं और उनको काम नहीं मिलता। और आप इस हवाले से क्या कहेंगे? वो काम इंसान को आप खुद करने वाला हो, कहीं भी काम मिल सकता है। बहुत सारे लोग हैं, मैं आपको अभी लेके जाता हूँ, सड़कों पे खड़े हैं, मजदूरी के लिए निकले हैं, उनको काम नहीं मिलता। काम क्यों नहीं मिलता अगर इंसान करे? यही तो सवाल है मेरा आपसे। ये हुकूमत को करना चाहिए ना, जो पढ़े लिखे हैं उनको जॉब वगैरह दें, जो भी काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, काम क्यों नहीं कर सकते? क्या उम्मीदें हैं इस निज़ाम से, सिस्टम से, इन हालात से आपको? अगर हम सब मिल के चाहें ना तो ये सब निज़ाम ठीक हो सकता है। हम खुद मेहनत करेंगे रल मिल के, जो भी हम सब भाई मिल के ये इरादा करें कि हमने मेहनत करनी है। और लेकिन जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो आपके ऊपर बैठकर पॉलिसीज़ बनाते हैं, हाँ जी, उनकी पॉलिसीज़ आम आवाम के ऊपर इफ़ेक्ट करती है। हाँ जी, अगर वो पॉलिसी बेहतर नहीं बनाएंगे तो आप जितनी भी मेहनत कर लें, हाँ जी। आपकी हालात कैसे बदलेंगे? वो तो बात आपकी ठीक है, लेकिन आजकल का दौर ऐसा है, जो गरीब है लोग हैं ना, उनको कोई जो उनके लिए कानून है, जो अमीर है उनको कोई पूछता दसता नहीं है। गरीबों के लिए सब जायज़ होता है, तो अमीरों को कोई पूछता नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। क्या करते हैं? कुछ भी नहीं, रिक्शा चलाते सर, और क्या करना हम। तो कैसे हालात जा रहे हैं पाकिस्तान के इस वक्त? सर हालात बहुत बड़े जा रहे हैं। आजकल कोई कारोबार नहीं है, ना सवारी है, महंगाई इतनी है, क्या करें हम। रश के ऊपर से वार्डन वाले बंद कर रहे हैं तकरीबन। क्यों कर रहे हैं? बंद क्यों कर रहे हैं? बस ये देखें, इधर सवारियां बैठा रहे आते हैं, चलान कर देते 2000 का, सुबह से लेकर शाम तक तकरीबन 500-600 पकड़ते हैं हम। वो 2000 का चलान हो जाता है, घर से मंगवा के पैसे हमारे चलान तारना पड़ता है। कारोबार है नहीं है ऊपर से, क्या करें। चलान क्यों करते हैं? कोई वजह होगी ना इसकी? चलान बस ये भी आपने फुटपाथ के पास लगाई हुई है, इस वजह से चलान करते हैं।
पहले नहीं करते थे? नहीं पहले नहीं करते थे, अब तो कुछ ज़्यादा ही सख्ती की हुई है सर इन्होंने। बस आज जाते हैं चलान ये ऊपर लगाई है, नहीं तो गाड़ी बंद कर देते। पहले LTC का रोला था, वो प्लेटें लगाते थे, अब वो प्लेटें भी लगवा के लाए, फिर भी नहीं छोड़ रहे। अब कमाई की क्या सूरत हाल है, हो जाती है कमाई की नहीं? कमाई बस ये नॉर्मल ही है, बस सुबह से लेकर शाम तक 500-600 ही पकड़ते हैं, नहीं तो आगे माशाल्लाह कारोबार ठीक है। महंगाई इतनी है, घर में कोई सरता ही नहीं है, क्या करें हम। आपको उम्मीद किससे? मुझे खुद पे उम्मीद है, मुझे किसी पे उम्मीद नहीं। हुक्मरान तो मुल्क के ऊपर असरअंदाज होते हैं, उनकी पॉलिसीज़ होती हैं, उनके एक निज़ाम होता है, उसका जो असर होता है वो आम आवाम के ऊपर होता है। आपको किससे उम्मीद है? मुझे फ़िलहाल तो किसी पे उम्मीद नहीं है, मुझे खुद पे उम्मीद है कि मैं अगर सही रास्ते पे चलूँगा तो मैं खुद कामयाब हो सकता हूँ, क्योंकि पूरी दुनिया में जो आपकी महंगाई है, जो आपका आटा महंगा होता है, जो आपका पेट्रोल महंगा होता है, जो आपकी खाने पीने की चीज़ें हैं वो महंगी होती हैं, ये तो हुक्मरान करते हैं। आपकी अगर 1000 रुपये दिहाड़ी है और हुक्मरान अगर आटा महंगा कर दें और आपकी दिहाड़ी ना बढ़ाएं तो वो मुल्क के ऊपर, आवाम के ऊपर असरअंदाज होते हैं। आप कहते हैं कि आप मेहनत करेंगे, कैसे करेंगे? सर देखें ना, महंगाई उसके लिए होती है जिसके पास पैसा नहीं होता, पैसा हो तो महंगाई नहीं होती। आवाम के पास पैसा नहीं है, काम नहीं है, तो वो मेहनत करे ना। नाजरीन ये थी आज की सूरत हाल और आपने जाना कि अवाम किन किन मुश्किलात का सामना कर रही है और अवाम को उम्मीदें किस से हैं और उम्मीदें क्या हैं। क्या इनको लगता है कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएंगे? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह ने निगहबान।